سلام على الصلاة. 160 عراسات وعمرني ما تخطبت انا مرة. بغيتوني نفرح. Moi je ne vis sûrement pas là-bas باش نتعشى من البسطيله كانت حامضه الدجاجه كانت بارده فافواغ سي اللي تبلديه لا بياس ديمونتي كانت ناقصه واللي شوات المشوي الله يشويني فيها. شوفي نسيمه لبسه طويله طالون قصير كتشوفها المالغري شوفو بوكلي ماكياج اركونسيال 17 رجل ونيفونطال مضمه بالدو اللي لابسه بالزغب. كنت كتسلاو ليا راه لاباس هي العروسه سنفوسيه ومها تازيه ماشي تازين نو غير ممتازه باش الحش باكوا بربريه سي ميلونج انا ريان. انا كتجرني معاهم في العرافات كلهم غير الصيد من 16 العرافات 32 عام باقا ما مزوجاش شاف فيا العريس ايوا خليوه باقي في الفيونساي. جو سي بريت مو شتاتون قولي علاش شفتي في التياتر ان رولكس وي زيد بالون بلو كال تاي وي دي تالون يف سان لورون مي سي دي كادو دو سان فالونتان سا. لا انا جو سالو لورز ايفور من بعيد زعما سيتي با دو عليا الحال elle aurait pu faire organiser ça par un vrai wedding planner. نرجس ما فيديهاش حيد عليا نو. Meuf, t'as vu la tête de la robe, hyper belle, c'est un truc de fou. Genre la meuf elle avait des paillettes partout. Je voulais se fait maquiller par Merlin l'enchanteur, je te jure. Le seul sparkle de la soirée c'était pour se les zones. Marie, elle pèse une demi-tonne. Pour une fois, papa Rline de la carte, l'occasion de glace. Gagné. Ça donne envie tout ça, avec une tête et le Inch'Allah. Les garçons, ça peut attendre. Alors là, on est au mariage d'Adoula. Pas Adoula, Adoula. Non, Adoula, je rencontre en école de commerce. Très sympathique, il parle pas beaucoup arabe. J'ai mis une tenue indienne, c'est pareil, non? شوف نفيسة je ne suis pas discriminante comme personne mais c'était pas du رحال c'était plus du سيدي رحال والحق تقال العريس ويستن بالناني فوالا بون ريكيليبراج de la famille. عساك ودي هذاك اللي موراك سي تاع عمر bon mais je me trompe alors. عرفتي شنو جاتي هاد لو مات sombre ça donne un air hautain tout ce que je ne suis pas qu'est-ce que tu en penses انا ريا عجبك عافاك مبروك Zine, cesse de prendre des photos. Tu m'es mal à l'aise, t'es folle. Il paraît que l'ipsé sur la couleur Swarovski, Comment tu écris Swarovski? En chiffres, pas en lettres. Comment tu l'écris en chiffres? En lettres. Non mais c'est vrai, qui utilise encore des cafés de nos jours? Wedding planner, c'est plus chic, c'est plus cool, c'est dans le vent. Y'a qu'à l'utiliser. Je sais, il dit à Adil qu'il fait très chaud. Je ne bras sans fourrure. Qu'est-ce qu'on va dire? Comme ça, moi aussi, je porte des paillettes. Bah, quand c'est discret, c'est mignon, Zem. En plus, rien sur moi ne fait dire rien. Genre, vraiment, rien à voir. N'importe quelle fois, il faut que tu me paries qu'il y a moi, Touria Majida, ou que le wahda t'tbergek في un téléphone. Après, tu n'hasbo. C'est un pisserie, je te dis, un pisserie pour riche. C'est sympa. Pour vous donner un aperçu. باش تشوفوا. Oh mon dieu. C'est horrible. Par contre, ça crie, ça gueule de partout les you-you. Il y a Val qui est rentrée là parce qu'elle a eu peur. Elle est rentrée au Far Season, ouais. Chaîne hôtelière, norme internationale, ça l'a calmé quoi, ouais. Non, choukran. Ça va être encore du lait de chaman ou je sais pas quoi. Namasté.